Washirizi watukufu na waangalizi watukufu wa Haiba FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndole wakati kaurikizizana rijerionane rishelezizani ula mpango wa hanyu ambao elewa izunguza hawa hilo hashikomo ilo mjene mananyani mametsuari amada harimo mpango armeshusha hanyu shambao ebosh de l'anatomie humaine en Chikomor. Halafu wakati wa bira washirizi watukufu rikariono yemba eziungo za mwanadamu helinu eka hatuwa zenguwe kamuwanga na usoni. Halafu skwalelo inu ngarutumenda na uona omuhono ngarutumenda raona omuhono kwezi. Halafu wakati wa bira rikaribuzisa masuala na hili hamadi namna julanao ukana haina mpango kawa sivu ufanya ngaruka hufanya sivu sama suala mahidi ile suala raka masuala mahidi rakarazisa wakati wa bira rakarizisa ukana ye index elogashimanga elogashimuru kwa hindi le jawabu dalino index shaya shahada index shaya shahada ile suala bile rakarizisa poignée elogashimanga abaha elogashikomori gatumnika le jawabu rabukana inde ikoparwa nkundwe inde ile ikoparwa nkundo elogashkomori yabo mpaka dabahai ngatumani saula mpango hatu walelo hamana mnaikao ngamziji wao ngarifanyao ilamba hindu ikoparwa mhono yabo hembabi ya mahado ngatumba ukana paume de la main, janza, pouce, shaya, shako, auriculaire, shaya, shansa, annulaire, shaya shavili neshansa. Majeur, shaya shahari. Index, shaya shahada. Angle, how fouille. Dos du doigt. Dingo la heshaya. Dos de la main. Et le dingo la hele janza. Dingo la hele janza. Poignée. Kunra. Washirizi watukufu na waangalizi watukufu wa Haiba FM mpango owalelo uhisa shahamaki kawaida si umonesani mpango roka ufanya ezinyakati zijao kamwari hansi na momo yabo ezinyakati zijao ngarjo upanga au ngarjo onesa helinu eminu ngarjo honesa eminu hamadina mnemonao harima eshio. Halafu ngarjo jari muziseni masuala maili kikawaida ya mpango umujao embabi ya mago ngarjo muzisani ye cheville helogashimanga cheville yoporohindi heluga yashikomor. Cheville yoporohindi heluga yashikomor. Remuziseni tena jambe helogashimanga eshikomori yoporohindi. Mpaka da washirizi watukufu na waangalizi watukufu wa Haiba FM garjuenda raukaza warimambieni ukana eshiyoshimo isangisho tayari Haiba FM gashuzi wao ridushi rekomande riduhanza haina mnu ikawa mwanzo
maana yafanya zilango za kitabibu ijukanje marangu ila class eshumba shararo kunde eshani kunu harmae zumba za misomo za hari ijukanje mainge wa shihulu au kana shijua saindi haku na wanuajeni kao wajabanu harimu insin kao wajuhanza wa somenu kashikomori na wajau dawanu wasoma omsomu wa peswiha ijukanje mainge wa shihulu shijua saindi ya shonsipia na wanuka ngo hafili hao ni matembezi shijua saindia ili washinde warongowe daina wananduikao wajeni wajabanu wanzao wasome eloha ya shihatu mpaka dabu ndola mpango wa hanyu wambao elewa izingoza hawa ishikomori wamjani mwananyanyi mwametwere hamada harimu ishusha hanyu shambao ebosh delante imen anshikomori mpaka dabu. Wassalamu alaikum.